bisa? Ya oke lah, sedikit lah. Bisa. Lo mau ada? Mana lagi nyari duit? Ada orang mau di rumah mau ada. Maunya apa? Apa namanya warung mesin deh. Maunya coba. Dari mana deh? Hati lawannya, rasa hati seandainya. Mau makan apa sih? Gak tahu itu. Ini dulu lah, makannya lah. Tapi lu bisa ambil ini apa ya? Tahu. Gue ikut aja deh. Sama aku deh. Jadi, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan sakit perut. Dalam hal ini, faktor tersebut adalah food contamination. Food contamination adalah makanan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan penyakit bila dikonsumsi. Kontaminasi ini dapat terjadi pada proses pengolahan makanan itu sendiri, apalagi karena pengolahan makanan yang tidak higienis. Seperti contohnya di sini, penjual jajan di pinggir jalan yang tidak membersihkan tangannya sebelum dan sesudah proses pengolahan makanan dan pada saat proses transaksi uang.
samping hal itu juga, proses pengolahan makanan yang dilakukan di tempat yang tidak higienis juga merupakan faktor utama food contamination. Misalnya, seperti di pinggir jalan yang banyak terdapat asap, debu, dan berbagai kotoran lainnya yang dapat dengan mudah melekat di makanan. Selain itu, ada beberapa serangga-serangga seperti contohnya lalat yang dibiarkan berkeliaran begitu saja dan hinggap pada bahan makanan atau makanan yang jadi yang sedang akan disajikan. Good morning. How's your day? Fine, great, thank you. How are you? Yeah, so I'm fine too. So I'm Alvin from Venus University. Yeah, hi, Alvin. Yeah, actually we are having an investigation about food contamination. So do you have any experience related to food contamination? Yeah, sure. I think everybody got that experience. I had the experience. It's a very bad experience actually, and it's quite scary for me. Yeah, may I know your experience about contamination? Bad experience. I got the experience when I was trying to buy juice, and actually I bought the juice in a very big hypermarket, and it's very famous actually. Yeah, can I say that's Carrefour? Depot. At that time, I'm really thirsty and I really want to buy something to refresh me, and I bought the juice, and it's quite tempting because it's very like grape juice, and it made from France, and I don't know. At that time, usually I always see the expired date, but I don't know why. Maybe because I'm so thirsty and I just directly open it and just drink it. And after I drank that juice, so sudden I got collapse, stomachache, and got dizziness. And afterward, I just knew that I drank very expired juice. So we know that a lot of the students here eat food outside there, and it's quite dirty. Yeah. Do you think that they will get any sickness from the food? Yeah, sometimes this is quite difficult for us to check and control our food, right? Something that we eat, something we don't eat. But anyway, the most important is you have to find and you have to see the cleanliness of the food or the place. But, Yeah, even sometimes in a big place, sometimes you never know that you got that food contamination as well. But anyway, the most important is check the place, the cleanliness of the place, and the hygienist of the food. You may actually check from the food itself. For example, if you find a hair in the food, probably it's not quite safe for you to eat. But there's so many things actually that you can try to find. But the most important is like check expiry date if you really want to buy the product that already made, like fabric. But if you really buy the fresh product, so you have to see and you have to check the restaurant or the cafe or the street food that you really need to find good. okay, maybe that's all for today. Thank you very much. Thank you. Good luck and success. Yeah, thank you. Thank you. Pertama-tama, saya mau tanya chef, apa sih pengertian dari food contamination? Oke, kalau dilihat dari namanya sendiri, food contamination itu artinya
hygiene si food handlernya. Contohnya rambut, kita makanan ada penjatuhan rambut. Ada juga misalnya batu, kalau di masak nasi cucinya kurang bersih, itu ada batu. Itu dari kemasannya sendiri, stapler. Dari plate-nya ada pecahan, juga maksudnya physical. Kemudian yang selanjutnya apa namanya? Satu lagi physical, bakteri, bakteri, betul. Sorry ya. Bakteri itu biasanya dalam pengolahannya yang paling banyak yang nggak baik. Jadi kalau standar final cooking temperature, kalau misalnya temperatur pada saat masak itu tidak mencapai temperatur minimalnya, biasanya bakteri yang tidak lebih bagus masih banyak mengandung. Contohnya kalau di ayam itu ada salmonella, kalau di sapi itu ada itu yang bisa menyebabkan kontaminasi bakteri, ataupun pada saat penyimpanannya juga yang nggak baik, tercampur antara ayam sama daging misalnya sama sayuran, nah itu juga bisa menyebabkan kontaminasi bakteri. Saya rasa itu sih untuk kontaminasi. Yang kedua, apa yang menyebabkan food kontaminasi? Terus bahaya yang ditimbulkan dari food kontaminasi itu sendiri. Oke. Nah, kalau penyebabnya tadi kayak saya udah jelasin, dari penyimpanan, pengolahan, ya, sampai penyajian. Nah, kalau bahayanya itu jelas. Saya kasih contoh aja, misalnya satu restoran pada saat terjadi food contamination, otomatis tamu yang pada hari itu makan semua konsumsi makanan yang terkontaminasi. Apabila pada hari itu keseluruhan tamu itu sakit, itu kita namakan dengan foodborne illness. Nah, itu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi restoran. Pertama, dia akan kena tuntut, ya, dari itu. Terus restorannya otomatis ditutup sementara.